بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سوشل میڈیا صارف جو ہیں پاکستان میں، ان کو محتاط رہنے کی اب ضرورت ہے، کیونکہ سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نفرت انگیز مواد، جھوٹی مواد پھیلانے والوں کے خلاف بڑے پیمانے پر جھوٹی خبریں ہاں جی کریک ڈاؤن ہوگا۔ اور انہوں نے کہا جی گزرے ہفتوں میں ہم نے کچھ گرفتاریاں کی ہیں، ایک میکنزم ہم تیار کر رہے ہیں جس کے ذریعے ایسے عناصر کی سرکوبی کی جائے گی۔ یہ بڑی اہم آج کی خبر ہے سوشل میڈیا صارفین کے حوالے سے۔ اور پھر سعودی ولی عہد کا دورہ پاکستان، ساتھ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کے کمرہ نمبر 1 کی، جہاں چیف جسٹس ماتحت عدلیہ کے لیے آئے روز مثال قائم کر رہے ہیں اور بار بار ماتحت عدلیہ کے ہاں ہونے والی غفلتوں کی جانب نشاندہی کر رہے ہیں۔ حالیہ ہفتوں میں ہوئی کچھ اہم فوجداری مقدمات کی سماعت کا احوال اسی تناظر میں آج ہم پروگرام میں پیش کریں گے۔ پروگرام کے آخر میں بات ہوگی صاف پانی اسکینڈل، راجہ قمر الاسلام جو کہ لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت پر رہا ہوئے، اور نیب، یہ ہمارا آخری موضوع ہوگا۔ سب سے پہلے شامی صاحب ذرا سوشل میڈیا کا ذکر کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، دیگر اپلیکیشنز ہیں، ایک بھرمار ہے ایسی خبروں کی جن کا نہ سر نہ پیر، اور ایسے مواد کی جو کہ بغور اس کا معائنہ کرنے سے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا ہے کسی خاص سیاسی جماعت کی جانب سے، کسی خاص مذہبی جماعت سے، یا کسی بیرون ملک کی جانب سے پاکستان کی آرمی یا پاکستان کی ملک، پاکستان کی سوورنٹی کے خلاف۔ تو ایسے 5-6 ڈبوں میں بند مواد جو ہے وہ آپ کو ڈیلی ان میڈیمز پر دستیاب ہوتا ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے فواد چوہدری صاحب نے کیا کہا ہے، ذرا میں سنانا دوں آپ کو، ذرا دیکھیے۔ ایک نیکسٹ سٹیپ میں میکنزم تیار کر لیا ہے جہاں پہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہیٹ سپیچ کو کنٹرول کر پائیں گے۔ پرابلم زیادہ فارمل میڈیا سے زیادہ پرابلم انفارمل میڈیا کا ہے، جو کہ جلد ہی ریپلیس کر جائے گا فارمل میڈیا کو۔ لہٰذا ضرورت تھی کہ ایک ایسی کیپیسٹی بلڈ کی جائے کہ جس میں ہم سوشل میڈیا کو مانیٹر کر سکیں، وہاں پہ فیک اکاؤنٹس جو ہیں ان کو ہم ٹریس کر سکیں۔ اس ہفتے کچھ اہم گرفتاریاں کی ہیں ہم نے اس بنیاد کے اوپر کہ انہوں نے سوشل میڈیا کو استعمال کیا فتوے دینے کے لیے، سوشل میڈیا کو استعمال کیا اپنا ایکسٹریمسٹ نیریٹو دینے کے لیے، دھمکیاں دینے کے لیے۔ اور انشاءاللہ اگلے ہفتے، آنے والے ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کے اوپر سخت کریک ڈاؤن کریں گے۔ ریاست ڈائیلاگ چاہتی ہے، اور ڈائیلاگ ہو نہیں سکتا اگر اگلا آپ کو لائی نہ کرے۔ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ میرا جو اوپینین ہے وہ حتمی ہے، اور اگر آپ اس کے خلاف بات کریں گے تو میں آپ کو گولی مار دوں گا، پھانسی دے دینی چاہیے، آپ نے یہ بات کر دی ہے، یہ تو پھر ریاست کا اختیار آپ استعمال کر رہے ہیں۔ مونوپلی اوور وائلنس، یعنی جو اختیار ہے آپ کا طاقت کا، وہ صرف ریاست کا اختیار ہے۔ کسی انڈیویجول شخص کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اپنی مرضی سے اس اختیار کو استعمال کرے۔ سر اگر آپ گلی محلوں میں، تھڑوں میں، چائے کے سٹالز پر جائیں یا مارکیٹ بازار میں کسی کے پاس جا کے بیٹھیں بحیثیت صحافی، تو وہ آپ سے جو سوالات آپ کے دوست احباب ملنے والے کرتے ہیں، ان سوالات میں سے اکثر سوالات وہ ہوتے ہیں جو فیک خبروں پر مبنی ہوتے ہیں، فیک خبروں کی وجہ سے جنم لیتے ہیں، اور عوام الناس ان سوالات کو، ان موضوعات کو سنجیدہ اور سچ جانتی ہے۔ یہ ہے المیہ جس کی جانب فواد چوہدری صاحب اشارہ کریں۔ اس پہ بہت سے سوالات اٹھ سکتے ہیں، تکلیف ہو سکتی ہے آزادی اظہار رائے کے لمبرداروں کو اور قانون اور آئین کو فالو کرنے والوں کو، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں حقیقی تصویر جو ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ فواد چوہدری صاحب یہ بات کہہ رہے تھے کہ طاقت کا جو استعمال ہے نا، وہ بھی ریاست کی اجارہ داری ہونی چاہیے۔ بالکل درست بات۔ کسی گروپ کے پاس طاقت استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ صرف ریاست کا کام ہے۔ مگر میں سمجھا دوسری طرف وہ ایک بات اور بھی کہہ رہے ہیں شاید، کہ جھوٹ بولنے کی منوپلی جو ہے اجارہ داری، وہ بھی ریاست کی ہونی چاہیے۔ کہہ تو نہیں رہے، البتہ اخذ کیا جائے، اخذ کیا جا سکتا ہے ادھر ادھر سے پکڑ کے۔ پہلی تو بات دیکھیے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں، خاص طور پر تحریک انصاف، اور پھر بعد میں اس دوڑ میں شامل ہو گئی مسلم لیگ نون، اور پھر شامل ہو گئی چھوٹی بڑی مذہبی لسانی جماعتیں، اب تو سب کے ہیں، انہوں نے کیا کیا اودم مچایا ہے انتخابات سے پہلے، کیسی نفرت انگیز مہمیں چلائیں، کیسے جھوٹے الزامات لگائے، اربوں روپے کی لوٹ کھسوٹ، اور اپنے مخالفوں کو ڈاکو، چور، لٹیرے، یہ تو عام محاورہ ہے نا۔ تو یہ سب تو اب عام نارمل سی بات، تو یہ سب تو انہوں نے الیکٹرانک میڈیا کو بھی پر بھی کیا، پرنٹ میڈیا پر بھی کیا، سوشل میڈیا پر بھی کیا، سب کی جانب سے۔ اب ہم بار بار کہتے بھائی آپ حکومت پہ آ گئے ہیں، حکومت کے
चलन तब्दील होने चाहिए, आप अपोजिशन में नहीं हैं। तो पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि वाकई वो आ गए हैं हुकूमत में, क्योंकि अब उनका कम से कम ये ज़रूरत जो है तब्दील हुई है। अब वो टारगेट खुद हैं, और पीटीआई जो है उसके जो जत्थे जिस तरीके से अपने मुखालफों के लत्ते लेते रहे हैं, वो भी हमारी तारीख का हिस्सा है। प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या सोशल मीडिया हो, किसी पर भी झूठ फैलाने की, झूठा इल्ज़ाम लगाने की और तोहमतें तराशने की और नफरत फैलाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें लेकिन चैलेंज इन्हें पता क्या होगा सर, जो फेक अकाउंट्स के जरिए जो चीज़ें प्रमोट की जाती हैं वो भी उनको पकड़ना, वो चैलेंज होगा। कोई चैलेंज नहीं है, वो भी दरियाफ्त हो जाएंगे। असल बात यह है कि सोशल मीडिया जो है वो बाजी ले गया है, इसलिए कि कन्वेंशनल मीडिया से वो फेक अकाउंट्स है वहाँ, यानी मालूम नहीं है कि किसने ये पैगाम किसने भेजा है, ट्विटर कौन यूज़ कर रहा है, फेसबुक पे कौन पैगाम दे रहा है। एक फेक आइडेंटिटीज के साथ गालम गलोच हो रही है, और वेब, और देखिए वेब टीवी बन गए हैं, रेडियो बन गए हैं। इतना झूठ, इतनी कमीनगी, इतनी घटियापन आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ख्वातीन जो हमारी सियासतदान है, ख्वातीन जो समाजी जिंदगी में है, उनके बारे में किस किस तरह की नशरिये जो है आप तसव्वुर नहीं कर सकते, बहुत 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 हद तक। इसलिए पहली बात यह है कि कोई ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि झूठ कहीं भी बोला ना जा सके, झूठा इल्ज़ाम कहीं भी लगाया ना जा सके, और उसके लिए लॉ ऑफ डेफेमेशन को स्ट्रेंथन करना चाहिए। और अगर ये हुकूमत पर तनकीद का रास्ता रोकेंगे तो ये भी मिस यूज करेंगे उस ये खदशा है अपोजिशन के जो समाजी और जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं, उनको इस बयान से ये खदशा लाहक है जिसकी जानिब आप इशारा कर रहे हैं। इसलिए अगर वो तनकीद को पसंद नहीं कर रहे, और अभी आप देखिए उन्होंने खफी तबर्रा फिर किया है इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर। फरमाते हैं ये सोशल मीडिया जो कि मेन मीडिया बनता जा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया, ये भी ऐसी बात भी की है। तो उनको पूरे खलूस नीयत के साथ खुद भी पैरवी करनी चाहिए ज़ाब्ता अखलाक की, यानी सियासतदानों के लिए भी ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए, मीडिया के लिए भी होना चाहिए। मिसाल तो चौसा भी सेट कर सकते हैं। और अब ये शेख रशीद साहब और जनाब चौधरी साहब तो चलिए कुछ थोड़ा सा लज्जत अंगेज गुफ्तगू भी कर लेते हैं, मगर किस किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, किस किस तरह की बातें कही जाती हैं। नहीं तो शेख साहब के जवाब में राना सनाउल्लाह भी किस किस तरह की बातें करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो भी डाला है। लेकिन सवाल ये कोई भी हो, आप इन सारे ये लोग अपनी अपनी ज़बानों को संभालें, और जो फेक अकाउंट्स के ज़रिए से ये अफवाज पाकिस्तान हर रोज़ एक नहीं, असल में इस वक्त टारगेट बहुत बड़ा अफवाज पाकिस्तान। अच्छा, मुझे याद आ गया वो DGISPR आसिफ गफूर साहब ने भी इस हवाले से एक बयान दिया था, बड़ा इंपॉर्टेंट बयान था, उसको भी आपके इस बयानिए के साथ मिलाकर सुने, हम देखें ज़रा उन्होंने क्या फरमाया था, तो फिर ज़्यादा वाज़ेह होगी सूरत हाल। सोशल मीडिया थोड़ा सा उसका जो यूज़ है, उसकी जो इफ़ेक्ट्स हैं, उस पर हमें नज़र डालने की ज़रूरत है। हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम सोशल मीडिया को देख सकें कि कौन कर क्या रहा है। जनवरी से लेकर मई तक अगर आप ये येलो लाइन देखें तो ये जो डोमेस्टिक अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया पे, उनकी ग्रोथ है। रेड लाइन आप देखें जनवरी से लेकर मई तक, जो कि ओवर 10,000 अकाउंट्स है, ये इन 4 महीनों में इंक्रीज़ है उन अकाउंट्स में जो कि एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान, एंटी आर्मी, एंटी फोर्सेस, उस किस्म के ये जो कार्रवाइयाँ करते हैं। तो आपको इससे अंदाज़ा होगा कि सोशल मीडिया कैसे आपके अंदर जो है वो रिपल्स क्रिएट कर रहा है। ये एक अकाउंट है, वी नो हुज अकाउंट इज़, ट्वीट करता है फोर्सेस के ख़िलाफ़, ट्वीट करता है स्टेट के ख़िलाफ़। फिर उन्होंने अपनी इस बात की मिसाल में ना ये जो चार्ट बनाया था, इसके ज़रिए उन्होंने एक मखसूस ट्वीट की जानिब इशारा किया जिसमें उस ट्वीट को प्रमोट करने में कई सहाफ़ी दानिशवर भी शामिल थे, वो फिर एक दायरा बना उनका। बिल्कुल देखिए बात यह है, आप बैठे हैं कनाडा में, अमेरिका में, इंडिया में, दिल्ली में, ढाके में, और यहाँ आप पैगाम नशर कर रहे हैं। यहाँ ऐसे हैं ना जी, ठीक है ना, पेड अकाउंट्स हैं बाहर बैठे हुए, ऐसे लोग जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। आसिफ गफूर साहब जो बात कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बात है। अफवाज पाकिस्तान को हर किस्म की कंट्रोवर्सी से ऊपर होना चाहिए। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि किसी सियासी मामले में
फौज का नाम ना आने पाए, कहीं सियासत में मदाखलत ना हो जाए, कहीं ऐसे इक़दामात ना हो जिनसे कोई कहे, उससे खराबी पैदा होती है। बिल्कुल। तो ये भी एक सोचने का और पहलू है। सोचने का मुकाम है, और इस पे भी कुछ इक़दामात करने की ज़रूरत है ताकि ये तासुर ज़ाइल हो जाए। ठीक। अच्छा सर, दूसरा इशू बड़ा अहम इशू है वो भी, लेकिन क्योंकि ये मसला हल हो गया, ये अभी हल हो या गया। पैदा हो गया, कौन से वाला? ये फेक अकाउंट्स का। ये तो पैदा हो सोशल चुका मीडिया। है, ये तो मैं गुजारिश कर चुका हूँ। फेक अकाउंट हैं, सोशल मीडिया सेल्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के, रिलीजियस पार्टीज़ के, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के अफराद के, बैरून मुल्क भी हैं, अंदरून मुल्क भी हैं। देखिए, बाहर बैठे लोग पहले एक बात सुनो। गैर मुल्की ताकतों के हाथों जब यूज़ किसी होती हैं शख्स पर- पाकिस्तान के बारे में, जब पता नहीं किसी क्या शख्स कुछ पर कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है ना, हमने हमेशा बचपन से आज तक यही सुनते आए। जब हमारे अपने प्रोफेशन में कदम रखा तो मुल्ज़म जो है उसको मुजरम नहीं कह सकते। सही है। मगर ये जो हमारी हुकूमत है, उसके वज़रा कराम हैं और दूसरे सियासतदान हैं, ये मुल्ज़म को मुजरम बनाने पर तुले रहते हैं। सही है। मुजरम के तौर पर पेंट करते हैं। तो सबसे बड़ी वायलेशन तो ये खुद कर रहे हैं। सही है। अच्छा सर, कमरा नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तारीख रकम हो रही है और मातहत अदलिया के लिए रोज़ाना फौजदारी मुकदमात की समाअत के दौरान उनके लिए लेसन्स हैं, उनके लिए मिसाल कायम हो रही है। उनके यहाँ पाए जाने वाले जो गलतियाँ हैं, जो झोल हैं, उनकी बार बार मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस आसिफ ज़ैद को सब निशानदेही कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक सज़ा याफ्ता शख्स जो है, कल की तारीख़ में 10 साल बाद बरी हुआ। शनाख्त परेड किस मजिस्ट्रेट ने की, लोअर कोर्ट में यानी सेशन कोर्ट से होते हुए हाई कोर्ट तक केस आया तो आप लोग वहाँ झक मार रहे थे। यानी कहने का मकसद ये है, जो लोग देख रहे थे, इस बारे में उन्होंने निशानदेही की है। ये सिर्फ एक केस नहीं, दर्जनों केसेस हैं जब से उन्होंने ओहदे का हलफ उठाया, वो डेली देख रहे हैं और बार बार इन मामलों पर निशानदेही कर रहे हैं। तो इस पर बात करने के लिए फैसल कमाल पाशा साहब जो कोर्ट नंबर 1 में होते हैं, उनको हमने ज़हमत दी है, आप बात पूरी कर सुन लेते हैं। देखिए बात क्या है, चीफ जस्टिस साहब, हकीकत तो ये है कि उनके इस रवैये से एक बड़ा लोगों में एक मुसर्रत की लहर दौड़ी। सही है, लेकिन सवाल ये है, ये बात नहीं मानेगी, बिल्कुल न पुलिस मानेगी, न ज़ेरी अदालतें मानेगी, न प्रोसिक्यूशन करने वाले मानेंगे। जब तक वो झूठे गवाहों पर, झूठा मुकदमा दायर करने वालों पर, उन पर सजा नहीं देंगे, उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे। सही है। अब तो सुप्रीम कोर्ट सतह पर मैं उसका विक्टिम बना हूं। सुप्रीम कोर्ट में जाके झूठी दरखास्तें लोगों ने दी हैं और कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। सही। तो ये अगर अदालतें इसी तरह हौसला 2-4 को सजा दे देना, मुकदमे दायर होने में जो करने वाले हैं वो कांप जाएंगे। वो भी पेशेवर है बहुत से। ऐसा है, आप देखें ना, अब कल के फैसले में जो रिमार्क्स थे मौजूद चीफ जस्टिस क्यों कहते हैं मातहत अदलिया के ऐसे फैसले देखकर अफसोस होता है। क्या मजिस्ट्रेट लगाने से पहले इनकी तरबियत नहीं होती? कोई तरबियत नहीं है। हम भी आंखें बंद कर लें तो कानून किधर जाएगा? अब तो चाहिए जजों की। जज जब मुकर्रर होते हैं ना, अब तो एक तजवीज़ लोग ये भी पेश करते हैं कि जजों की तकर्री भी एक मुकाबले के इम्तिहान के जरिए होनी चाहिए। सही। क्योंकि जो जज वकीलों के तौर पर बनते हैं, बाज़ औक़ात वो उनकी भी तालीम और तरबियत उस वक्त नहीं हुई होती। इसके बाद कोई वर्कशॉप्स का एहतमाम नहीं होता, कोई उनके फैसलों की मॉनिटरिंग नहीं होती। तो ये भी ज़रूरत है जिस पर गौर करना चाहिए कि जजों की तरबियत के लिए, उनकी तालीम के लिए भी कोई एहतमाम किया जाए ज़ेरी अदलिया से। बिल्कुल। और ज़ेरी अदलिया जो है उससे कोटा कम होता चला जा रहा है आला अदालतों में जजों का। ये भी एक अलमी है, एक पहलू है, ये भी इस पे किसी और तफसील से बात करेंगे। पूरा एक पैकेज डील है जिसकी ज़रूरत होगी। तो आज आप पूछे फिर मैं क्या? फैसल कमाल पाशा साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। चीफ जस्टिस फरमाते हैं कि मुल्ज़िम असली हैं, शहादतें नकली होती हैं। ये जिस शख्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ, 10 साल बाद इसको बरी किया गया, इससे पहले भी रवां हफ्ते कई ऐसे केसेस की समाअत हुई है। तो इस केस से शुरू करके ज़रा हालिया 3-4 केसेस का अगर आप खुलासा बयान करें ताकि समझ आ सके कि चीफ जस्टिस साहब निशानदेही किन मामलों की कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जामी साहब। अच्छा, अब तक 3 मुकदमात ऐसे आए हैं चीफ़ जस्टिस साहब की अदालत में जिनमें चीफ़ जस्टिस साहब ने, एक तो साहिवाल का केस है जिसमें मोहम्मद अरशद है जिसने झूठी गवाही दी थी, उसको चीफ़ जस्टिस साहब ने 22 फरवरी के लिए तलब किया है। दूसरे, ये जो अभी आप जिस वाक़े का जिक्र कर रहे थे, इसमें कमर अनवार अली मैजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने शनाख्त परेड जो थी वो कानून के मुताबिक नहीं की। इनको बुलाया गया है 22 फरवरी के लिए
اور آج بھی ایک انسیڈنٹ رپورٹ ہوا ہے جس میں ایک کانسٹیبل ہیں خضر حیات، لاہور کے ہیں یہ، ان کو طلب کیا گیا ہے 4 مارچ کے لیے. تو چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے ایک طرح سے جھوٹی گواہیوں کے خلاف کام کا آغاز کر دیا ہے. اپنی جو تقریر تھی انہوں نے جو ریفرنس میں انہوں نے تقریر کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں بھی ڈیم بنانا چاہتا ہوں جھوٹی گواہیوں کے خلاف. اچھا جی ویسے وہ ڈیم کہاں چلا اچھا گیا؟ کمرہ نمبر نہ ڈیم پھٹ 1 رہا، میں نہ کوئی ڈیم کا ذکر کہیں آتا ہے. وہ کر لیتے ہیں آپ اگر اتنی ہی وہ متمنی ہیں تو کس دن ثاقب نثار صاحب سے رابطہ کر لیتے ہیں. اچھا تو ان کو بلا لیں، بلا لیتے ہیں. پھر ڈیم بنا دیکھیں، نہیں میں ان کو انٹرویو کرتے ہیں. اپنا ڈیم لے کر کوڈ آف کنڈکٹ اجازت دے. نہیں کوڈ کا تو اب ختم ہو گیا. نہیں ان پہ تو کوڈ اس وقت نہیں تھا جب وہ سرونگ تھے، تو ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کوڈ ہوگا ان کے اوپر؟ ہو سکتا ہے فوری طور پر آنے سے گریز. نہیں کوئی گریز نہیں. چلے کرتے ہیں ان سے پھر رابطہ. جی فیصل جاری رکھیں بات. جی اچھا چیف جسٹس صاحب کو ابھی 17 فیبری کو ان کو 1 مہینہ ہو جائے گا بطور چیف جسٹس آف پاکستان، اور اس عرصے کے دوران انہوں نے زیادہ تر جو مقدمات سنے ہیں فوجداری مقدمات ہیں، قتل کے، ریپ کے، اور اس میں انہوں نے بہت زیادہ ان معاملات کو اٹھایا ہے. جھوٹی گواہیوں کا معاملہ ہو یا جھوٹی شہادتوں کا معاملہ ہو، فورینزک ایویڈنس کا معاملہ ہو، ان سارے معاملات کے اوپر انہوں نے کہا ہے. اور جو نچلی عدالتیں ہیں ان کو تنبیہ بھی کی ہے، ان کے بارے میں ریمارکس بھی دیے ہیں. کئی مقدمات میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے اس مقدمے سے کس طرح صرف نظر کیا، شہادتیں یہ کہہ رہی ہیں، اور جبکہ ملزم کا یہ بیان ہے وہ یہ بھی انہوں نے ریمارکس دیے کہ 70 سالوں سے نظام جو ہے وہ خراب ہے اور ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے. اچھا فورینزک کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک مقدمے میں ریمارکس دیے کہ فورینزک جو ہے یہ ہر تھانے میں اس کا انتظام ہونا چاہیے. ایک نارکوٹکس کا مقدمہ تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ سیف کسٹڈی جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی کہ تھانے میں جب ملزم سے منشیات برآمد ہوئی تو وہ سیف کسٹڈی میں رکھی گئی. اس پہ انہوں نے ایک بتایا کہ کس طریقے سے سیف کسٹڈی ہونی چاہیے. یہ ایک تواتر ہے، ایک تسلسل ہے چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس کا. سمجھانا پڑا ہے یہاں تو الیکشن کمیشن کے بعد جو بکسے ہوتے دلچسپ بات یہ ہے وہ سیف کسٹڈی میں نہیں رہتے. نہیں وہ نہیں رہتے، ٹوٹے پھوٹے ان کی سیلیں ٹوٹی ہوتی ہیں، ان میں ووٹ کسی اور حلقے کا پڑا ہوتا ہے. اور جب تک یہ التوا ہوتا رہے گا نا مقدموں کا، جھوٹی گواہی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا. نہیں اس کی جانب وہ 3 کیسز تو گنوا چکے ہیں. نہیں 3 لوگ ایسی کیسز یہ ان کو طلب کر قتل کے لیے. مقدمے جو گواہ ہے نا وہ زچ ہو جاتے ہیں. ایک طرف ان کو دھمکیاں ملتی ہیں، پھر وہ عدالتوں میں ذلیل ہوتے ہیں، تاریخ پہ تاریخ پڑتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو درست کرنا پڑے گا. اچھا فیصل مختصر یہ فرمائیں کہ ان تمام فوجداری مقدمات کی سماعت جس طرح آپ رپورٹ کر رہے ہیں جو ان کے ریمارکس بھی آ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کے، اس کی روشنی میں جو ماتحت عدلیہ، اس کے علاوہ وکلاء یا جھوٹی گواہی دینے والے ملزمان ہیں، اس 1 ماہ کے دوران ان کی تو خاصی حوصلہ شکنی ہوتی دکھائی دے رہی ہوگی آپ کو کورٹ روم میں. جی بالکل. اور مجھے یاد ہے کہ ایک ریپ کیس کے اندر شیخو پورہ کا یہ کیس تھا اور والد تھے جنہوں نے ان کی بیٹی کا مبینہ طور پہ ریپ ہوا تھا اور انہوں نے FIR درج کرائی تھی اور والد کی شہادت تھی اس کیس کے اندر. تو اس میں چیف جسٹس صاحب نے جو والد تھے ان سے حلف لیا اور کہا کہ میں آپ کو، ایک بزرگ ہیں آپ، اس وجہ سے آپ کو سپیئر کر رہا ہوں ورنہ آپ کے خلاف کارروائی کی جاتی. ان سے حلف لیا کہ آئندہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے. جھوٹے جو گواہ ہیں ان کے بارے میں ریسنٹلی ایک سوات کا کیس تھا، تو اس میں بھی چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے کہ کچھ جو گواہان ہیں ان کے بیانات کے مطابق مقدمہ دن کا ہوتا ہے، وقوع دن کا ہوتا ہے، کچھ کے مطابق وقوع رات کا ہوتا ہے. یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ تک جب مقدمہ پہنچتا ہے تب تک بھی پتہ نہیں چلتا کہ سچ کیا ہے اور واقعے کی نوعیت کیا ہے. جو کیپیسٹی کے ایشوز ہیں، جو پولیس کے ایشوز ہیں، جو تفتیش کاروں کے ایشوز ہیں، ان کے اوپر بھی چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کومنٹس کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو ملزم پکڑ لیا جاتا ہے شہادتیں بعد میں گھڑی جاتی ہیں. ٹھیک بالکل ٹھیک. بہت شکریہ فیصل کمال پاشا صاحب. سر قانون اور آئین بول رہا ہے، سچے گواہ غائب ہو جاتے ہیں، زچ ہو جاتے ہیں. ان کے جو ہمارے ان کے سسر تھے مرحوم ڈاکٹر نسیم حسن شاہ صاحب، ان سے ایک دفعہ میری گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا ہم جھوٹ کی کہ ڈھیروں میں سے کریت کر سچ تلاش کرتے ہیں. FIR جھوٹی، پروسیکیوشن جھوٹی، انویسٹیگیشن جھوٹی،
गवाह झूठे और हमें कुरेद कुरेद के फरोल फरोल के सच तलाश करना पड़ता है, फिर सजा देते हैं और पता नहीं सजा ठीक होती है कि नहीं होती। बिल्कुल यही तो अलमी है भारत। सारा मामला जो है चौपट है। चले एक ब्रेक का वक्त यहाँ नाज़रीन आन पहुँचा है प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे साफ पानी स्कैंडल पंजाब में, राजा कमरुल इस्लाम साहब और नैब। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। साफ पानी स्कैंडल, राजा कमरुल इस्लाम और नैब। शामी साहब, राजा कमरुल इस्लाम साहब स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत पर रिहा हैं। इनके ऊपर इल्ज़ामात ये थे कि इन्होंने वसीम अजमल साहब के साथ इन्होंने 84 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का ठेका गैर कानूनी तौर पर महंगे दामों दिया और माली तखमीना बढ़ाकर ज़ाहिर किया। वाटर प्लांट्स जो 4 तहसीलों में लगाए गए, इनसे 33 सवालात पर मुश्तमिल एक सवालनामा भी नहीं दिया गया। आपकी तकर्री कैसी हुई, आपने कहाँ से मंजूरी ली इन प्लांट्स की खरीदो फरोख्त के सिलसिले में, किक बैक कमीशन तो नहीं कहीं ली, ये सारा कुछ इन सवालात में दर्ज है। इस बारे में हमने 27 अक्टूबर को एक स्टोरी भी की थी रोज़नामा दुनिया के लिए। जी, ये जो हैं राजा साहब, क्योंकि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन थे, पैफ के, इस हवाले से इनसे मेरा बहुत राब्ता रहा और कई स्कूलों के जो इंतज़ामिया के लोग थे वो भी मुझे मिलते रहे। किसी एक शख्स ने ये शिकायत नहीं की किसी माली बेज़ाब्तगी की, और सब इनके हुस्न सलूक के और इनकी दयानत के गवाह थे। और ये मुसलसल मेरा तजर्बा रहा है कई साल तक, मेरी ऑब्जर्वेशन यही थी। भाई एक बात, अब आप नैब का जिक्र, आज ही अभी ये डॉक्टर अकरम चौधरी साहब, जो मोहम्मद अकरम चौधरी वाइस चांसलर रहे सरगोदा यूनिवर्सिटी के, उनके बेटे का ये मैसेज आया है कि डॉक्टर रेहान का, कि मेरे वालिद जो हैं डॉक्टर मोहम्मद अकरम चौधरी वल्द चौधरी मोहम्मद सनाउल्लाह वाइस चांसलर थे। खबर शाया हो गई आज बाद अखबारात में, या और नशर भी हो गई है कि उन्होंने प्ली बारगेन कर ली है। जी हाँ, वो कहते हैं कि ये सरगोदा यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस के मालिकान में से एक साहब डॉक्टर अकरम चौधरी वल्द चौधरी अली मोहम्मद है, वो ये उन्होंने प्ली बारगेन की है। वाइस चांसलर जो थे सरगोदा यूनिवर्सिटी के, उन पर कोई माली बेज़ाब्तगी का इल्ज़ाम नहीं है, उन्होंने कोई प्ली बारगेन नहीं की, ना करेंगे। वो मुकदमे का सामना कर रहे हैं, ये उनके और बेटे डट कर करेंगे, उनके बेटे का। चले ठीक, ये भी वादे हो जाए। तो अब राजा साहब ये बताइए कि आपको नैब ने पकड़ लिया इंतखाबात से एक माह पहले, और कितना अरसा रहे आप नैब के पास? मैं ओवरऑल तो 8 महीने का पीरियड है, लेकिन कुछ 60 दिन के लगभग। तो आप बताइए आपके साथ हुआ क्या? और फिर अभी जो लाहौर हाई कोर्ट जो है उसने जो आपकी जमानत मंजूर की है, तो उसमें नैब के बारे में और आपके मुकदमे के बारे में जो रिमार्क्स दिए हैं वो तो उधेड़ के रख दिया इल्ज़ामात को। तो आप ज़रा इसको थोड़ा इख्तिसार के साथ बयान करें, कुछ आप पर बीती क्या है? पहली बात तो मैं ये करूँगा कि ये जो हाई कोर्ट का, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, ये इस पर चूँकि मैं कमेंट नहीं करना चाहता, मामला सब जुडिस है, लेकिन जो मेरा 30 दिन पहले, सिर्फ इलेक्शन से महज 30 दिन पहले, जब इंतखाबी मुहिम अरूज पे थी, तो उस वक्त जो गिरफ्तारी थी, असल मसला मेरे लिए भी ये प्रॉब्लम हुआ, और वो इर्रेपरेबल लॉस है मेरे। यानी आप कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ रहे थे, आप सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी लड़ रहे थे, और चौधरी निसार अली साहब के मुकाबले में लड़ रहे थे जी। और अहम तरीन वो हल्का उस वक्त गर्दाना जाता था, और मैं मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहा था। तो पहला सवाल तो मेरा ये है, सहाफ़ती हल्कों से भी, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करने वालों से भी, कि जब भी कोई वारदात होती है, कोई कत्ल होता है, कोई वाक़या होता है, तो उसका खुरा तलाश किया जाता है कि इसका बेनिफिशरी कौन है। तो इसका भी खुरा तलाश किया जाए कि ये मेरी गिरफ्तारी का बेनिफिशरी किसने बनना था, वो बने या नहीं बने वो एक अलग बात है। तो ये इसका क्या, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जब 2 हलकों से इलेक्शन लड़ रहा था तो मैंने कहीं भाग जाना था, और फिर जो एक गिरफ्तारी के लिए कोई जो एक तौजीह पेश की जाती है वो ये होती है कि जी ये कोई शख्स जो है ये गवाहियों को या रिकॉर्ड को मैनिपुलेट करेगा। तो मैं ऑलरेडी अक्टूबर 2017 में साफ पानी कंपनी के बोर्ड से दीगर मसरूफियात की बिना पर इस्तीफ़ा दे चुका था, तो मैं उस बोर्ड पे भी नहीं था, और हुकूमत भी ख़त्म हो चुकी और हुकूमत भी ख़त्म हो चुकी थी। लिहाजा ये सारी चीज़ें जो मेरी गिरफ्तारी को, जिन्होंने उस वक़्त जो है वो कैटलिस्ट साबित हुई, वो सारी तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी थी। तो वो मेरी गिरफ्तारी पे मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चूँकि मुझे
ایک میرا ایک ایسا نقصان ہوا عمر بھر کی جو عزت تھی وہ مٹی میں ملی، جو ابھی ہائی کورٹ کے فیصلے سے جزوی طور پر اسے تو بحال ہو گئی، بحال ہوئی ہے، لیکن بلکہ آپ کا قد بھی اونچا ہو گیا، پتہ نہیں اب یعنی کچھ تو ہے نا، کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، نہیں تو کھٹک رہے ہیں نا آپ ماشاءاللہ۔ تو وہ ایک واقعہ وہ تھا۔ پھر اچھا آپ یہ بتائیں مجھے کہ جب آپ نیب نے آپ کو کسٹڈی میں لیا تو اس کے بعد پھر نیب کے اندر حوالات میں کیا ہوا، نیب کی تحویل میں کیسا منظر تھا، کیا سلوک تھا وہاں؟ دیکھیں میں ابھی جو آج کل نیب کا ماحول ہم اخبار میں پڑھ رہے ہیں اس پہ میرے تحفظات ہیں، کیونکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ سب قیدیوں کے ساتھ برابر سلوک ہونا چاہیے۔ کوئی اگر فرض کیا کسی نے بڑا جرم کیا یا چھوٹا جرم کیا تو برابر ہونا چاہیے، وہ تو عدالت فیصلہ کرے گی۔ لیکن جو بھی یعنی اس دور جو ملزم ہے، بڑے جرم کا ملزم ہے یا چھوٹے کا، لیکن جس زمانے میں تھا اس وقت سے مجھے کوئی تحفظات اس لیے نہیں ہے کہ اس وقت برابر سلوک کیا گیا، وہی جو ایک عام پولیس اسٹیشن میں کسی کے ساتھ کیا جاتا ہے اسی قسم کا کیا گیا۔ ایک کمبل تھا، ایک چائے کا مگ تھا، جس طرح باقی اس ملک کے مچ جیل کے قیدیوں کو دیا جاتا ہے اسی طرح مجھے دیا گیا۔ اور آپ زمین پہ سوتے تھے؟ ایک پلیٹ تھی، جی بالکل زمین پہ، ایک پلیٹ تھی جس میں کھانا آتا تھا؟ کھانا کس قسم کا ہوتا تھا؟ کھانا بڑے جو جیل میں ملتا ہے؟ جی باہر سے ایک شخص آتا تھا، اب تو ذرا لائٹر موڈ میں بیان کروں گا اس میں، تو وہ ایک بالٹی لے کے آتا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک وہ پرانا جو ناپ تول کا اشاری نظام ہے اس کے مطابق ایک پوا ہوتا تھا، اور میں اندر سے حوالات کے اندر سے اپنی پلیٹ آگے کرتا تھا، اور بھوک خوب لگتی تھی چونکہ اور کچھ کرنے کو زندگی میں پہلی دفعہ آرام سونا میسر آیا تھا، تو وہ سالن ڈال دیتا تھا۔ اور چونکہ باقی کچھ لوگوں کا شاید گھر سے کوئی آتا ہو، لیکن میں تو غریب الوطن تھا، راولپنڈی کا رہنے والا، تو اسی طرح صبح کے ٹائم ایک چینک کا بردار آتا تھا اور کولر۔ آپ کو اخبار ملتے تھے؟ ٹی وی دیکھ سکتے تھے آپ؟ نہیں، ٹی وی اخبارات تو دور کی بات ہے، وہاں پہ چونکہ ظاہر ہے تفتیش کے لیے شاید مناسب طریقہ یہی ہو، لیکن ہمارے ملک میں قومی الیکشن ہوا، میں تو خود بھی کینڈیڈیٹ تھا 2 حلقوں سے، اور میں الیکشن میں نے لڑا باوجود ان نامساعد حالات کے، چونکہ خوش قسمتی سے پیپرز جو ہیں وہ داخل ہو چکے تھے، ورنہ اگر 5 دن پہلے پکڑ لیتے تو شاید میرے کاغذ بھی داخل پیپرز بھی نہ، آپ کے بچوں نے مہم چلائی، انہوں نے پھر ظاہر ہے جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ لیکن الیکشن کے 4 دن بعد، قومی سطح کے الیکشن کے چوتھے دن، اپنا حلقہ تو درکنار کہ وہ اپنے حلقے کے نتائج کی میں بات نہیں کر رہا، میں ملکی نتائج کی بات کر رہا ہوں کہ الیکشن کے چوتھے دن میں روز ڈاکٹر سے پوچھتا تھا کہ یہ الیکشن جیتا کون ہے، تو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ میں تو ٹی وی نہیں دیکھتا، میں تو وہ نہیں، کیونکہ 4 دن تک آپ کو پتہ نہیں چلا۔ چوتھے دن جب وہ جو نگران افسر تھا اس کو کوئی پانی پینے کے لیے پرے ہوا، تو ڈاکٹر نے میرے گزشتہ سوالات کی کنٹینیوٹی میں مجھے آہستہ سے کہا کھلاڑی، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ پی ٹی آئی الیکشن جیت چکی۔ اچھا آپ کے کیمرے لگے ہوئے تھے وہاں؟ کیمرے سنا ہے میں نے، ڈاکٹر مجاہد کامران نے کہا کہ باتھ روم میں بھی کیمرے تھے؟ جی جب میں وہاں پہ تھا تو سیلز میں تو کیمرے شاید ابھی بھی ہوں اور اس وقت تھے، اور سیلز کے کیمرے پہ اعتراض کیا بھی نہیں جا سکتا کہ چلیں شاید کوئی ہائی پروفائل کر دی ہیں، لیکن واش روم کے جو شاور روم تھا اس کے کونے میں وہاں بھی کیمرہ تھا، اور اس کے محلے کوئی سینکڑوں گواہ جو اس وقت آپ کے جو وہ سب جو تھے نیب کی نظر میں تو وہ تھا، پتہ نہیں میں تو ہر قسم کے اس معاملے کے لیے رائے صاحب مقدمے پہ آ جاتے ہیں کہ وہ تو لاہور ہائی کورٹ نے لکھا نا جو جس کی وجہ سے آپ کو ضمانت مل گئی، اب نیب نے ایک بات سنیں، نیب نے اس کو چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں ان کی ضمانت۔ سنیں آپ تو چیئرمین نیب جو ہیں وہ بھی آپ کو ملنے کے لیے آئے تھے میرا خیال؟ جی دوسرے دن آئے اور انہوں نے مجھے ہی واز کائنڈ انف، انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی کہ میں آپ کا کیس خود دیکھوں گا، اور انشاءاللہ بلکہ انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ آپ الیکشن سے پہلے آپ الیکشن کمپین میں ہوں گے۔ ٹھیک، اچھا اب آ جاتے ہیں سر اس کیس کی، کے ایس پی پمپس کا یہ معاملہ ہے، آپ سے وہ 33 سوالات پر مشتمل ایک نیب کا سوال نامہ بھی تھا، یہ میں نے اکتوبر میں اسٹوری روزنامہ دنیا کے لیے بھی کی تھی کہ نیب نے سوال کیا پوچھے اور آپ نے جواب کیا، اس میں ایک بڑا اہم مدعا جو نیب اب اپنی جو سپریم کورٹ لے کے گیا آپ کے کیس کو کہ آپ کو ضمانت پہ رہائی کو چیلنج کیا انہوں نے، اس میں وہ کے ایس پی پمپس کی بات کرتے ہوئے بیڈنگ پروسیس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پلانٹس کی تصنیف کے لیے بولی کی دستاویزات بورڈ آف ڈائریکٹر سے کیوں نہ منظور کرائی گئیں؟ دیکھیں جو چیزیں ضروری تھیں وہ ساری بورڈ آف ڈائریکٹر سے اپروو کرائی گئیں، اور تمام چیزیں جتنی بھی تھیں، یعنی بولی کی ایک ڈیٹیل
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूव कराई गई और वो अदालत में पेश की गई। लेकिन आपका इसमें जो जवाब था ना आपका उस वक्त वो ये था कि मेरी दानिश में बोर्ड सिर्फ इसी मामले को मंजूर या नामंजूर या इस पर बहस कर सकता है जो इसे फराहम किया जाता है। इस सिलसिले में एजेंडा कंपनी मैनेजमेंट तय करती थी। रिकॉर्ड को देख कर इस बारे में कुछ शवाहिद इकट्ठे जाहिर है मैंने तो रिकॉर्ड अभी भी नहीं देखा, ना मेरी दस्तरस में था ना है। नहीं, असल में अगर हम ये 2015 के मामलात हैं और मेरी बदकिस्मती ये थी कि वो 3 साल बाद मुझे तो अभी इसका छोटा सा एक और सवाल कि टेंडर्स का इश्तिहार इंजीनियरिंग तखमीने की मंजूरी से पहले ही क्यों मुश्तहर किया गया? नहीं, ये बातें बिल्कुल जो हैं वो मैं तो समझता हूँ कि शायद बेबुनियाद भी हैं और शायद कंपनीज़ का एक अपनी वर्किंग है। अब ये जो होती है दीगर सरकारी महकमों में जो प्योर ऑफिशियल काम होता है, इसमें पैसों की रिलीज़ के लिए PC1 और ये चीज़ों की ज़रूरत होती है। कंपनी को जब एक डोमेन दे दी जाती है और कंपनीज बनाने का जो मकसद है दुनिया भर में, आप देखेंगे अभी इस वक्त दुनिया में अमेरिका जैसे मुल्क में जो खालिसतन कोर सिक्योरिटी मामलात होते थे, इंटेलिजेंस मामलात, उनके लिए भी ब्लैक वाटर जैसी कंपनीज बनाई गई कि जो कंपनीज में मोड में काम तेज़ होता है, एफिशिएंट लोग आते हैं, मार्केट बेस्ड सैलरीज पे कॉम्पिटेंट लोग आते हैं। तो कंपनीज का जो बनाने का मकसद ये था कि कंपनी में तो डे 1 से वो बेसिकली होता है पैसों की रिलीज के लिए। तो डे 1 ये वो नुकते हैं, देखिए ये तो एक, लेकिन ये नुक्ते तफ्तीश में कहीं डिस्कस, असल बात ये नहीं है। नहीं, इस बात सुनिए, भाई सुनिए, आप मोटे 2-3 नुक्ते मुझे बता दिए। एक तो आप पर ये इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका, आपने यानी जो बिडिंग जो थी वो जो रकम कम कराई, ज़्यादा नहीं कराई, ये दुरुस्त बात है? हुआ ये कि जो लोएस्ट बिड थी वो 1 अरब कोई 15 करोड़ की थी, अगर मैं फिगर भूल नहीं रहा। इससे जो ऊपर सेकंड लोएस्ट थी वो 1 अरब 35 की थी। तो ऑब्वियसली 1 अरब 15 करोड़ वाले को भी देनी थी। अब एक कंपनी जिसको वो बिड खुल गई और उसका फैसला हो गया, तो उसके बाद अगर वो कंपनी कहती है, खुद रैशनलाइज करती है उस सारे बिडिंग डॉक्यूमेंट को और वो कहती है कि जी रैशनलाइजेशन के बाद, क्योंकि वो BOQ मोड्स होते हैं एक चीज़ की कीमत, रैशनलाइजेशन के बाद ये 98 करोड़ हो गई मैं होंगे। यानी आपका तो जुर्म ये था जी। तो मैं क्या कहता कि नहीं भाई तुम्हें 1 अरब 15 करोड़ ही देंगे, हम 98 करोड़ नहीं देंगे। तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब शायद मुझे उस वक्त हथकड़ी लगाते जो अभी बाद में, और कहा जी आपने सियासी फायदे के लिए एक दुनियापुर में यानी वो लगा दिया प्लांट। देखें मैंने तो एज सच मतलब वो जो वो एक एग्जेक्टिव था, लेकिन ये बेसिकली ये जो अप्रूवल थी ये एक पैकेज था जिसमें कुछ 4 अजला थे। अब जब प्लांट्स 84 से 102 बढ़ गए तो वो कहीं लगाने थे, और जो दुनियापुर तहसील है वो लोधना ज़िले का हिस्सा है और लोधना ज़िला अप्रूव था, तो कहीं ना कहीं लगाने थे। और वैसे मेरा एक सवाल है कि ये जितना बजट आता है ये किस लिए होता है? ये हुकूमतें जितना काम करती हैं, सड़कें बनाती हैं, ये सियासी फायदे के लिए बनाती हैं। अब आप ये बताएं मुझे कि ये जो आपका ये जो प्रोजेक्ट था, यानी इसकी थोड़ी सी तफसील बताएं, कितने अरब का था और हुआ क्या? ये 98 करोड़ में अवार्ड किया गया, जिसमें 3 साल, ये तो एक जुज है ना उसका, यही अभी चला है। इसके अलावा तो कोई और प्रोजेक्ट बाकी डिजाइन वर्क हुआ था, ठीक, और वो काम जाने लगा था और सारे यानी ऑन ग्राउंड काम हो गया था। और मैं आप एक गलतफहमी का खात्मा भी करना चाहता हूं कि वो जो कहा जाता है कि एक बूंद पानी नहीं मिला, इस वक्त 5 तहसीलों में, 4 वो और 5वीं जिसका दुनियापुर, 5 तहसीलों में 116 प्लांट्स वो इंटरनेशनल WHO मेयार के पानी पब्लिक को फराहम कर रहे हैं। और हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि वो 3 साल गुजरने के बावजूद पानी की क्वालिटी ये जो है वो वही है जो उस वक्त थी। शाम साहब ये वजाहत अपना नुक्ता नज़र बयान कर रहे हैं, इसकी वजह ये है कि साबका जो चीफ सेक्रेटरी थे पंजाब की, वो सुप्रीम कोर्ट में मैं समात में मौजूद था जब वो कह चुके थे कि इस मंसूबे में 4 अरब रुपए ज़ाया हुए हैं। इस नुक्ते को बुनियाद बनाकर उस वक्त चीफ जस्टिस साहब इस केस की समाअत के दौरान इस मामले को उठाया करते थे। और फिर एक मौके पर शहबाज शरीफ साहब खुद कमरा अदालत में मौजूद थे, मैं भी वहाँ मौजूद था, कार्रवाई कवर कर रहा था। उनके हाँ से भी जो जुमले निकले वो बादियो नज़र नहीं बल्कि हकीकतन एतराफ़ था कि हाँ इसमें कुछ रकम ज़ाया हुई, लेकिन हमने बर वक्त इसका जायज़ा ले लिया था, इसलिए बर वक्त हमने चीज़ों को हैंडल कर लिया था। तो वो जो एतराफ़ है ना, उसकी वजह से इस प्रोजेक्ट के ऊपर शुकूक व शुबात नहीं है। सेक्रेटरी साहब को कुछ पता नहीं होगा, चीफ सेक्रेटरी नहीं, किसे पता होगा? उसकी वजह ये थी जो मुझे बताया गया कि जो भी वहाँ पे अदलिया पे के कारपरदाज मौजूद थे, जज साहब थे या जो भी थे, उन्होंने कहा कि पानी की एक बूंद नहीं मिली। क्यों जी, मैं ठीक कह रहा हूँ? तो वो क्या कहते? नहीं ठीक नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा जी ये तो कहना चाहिए था नहीं मिल रही है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अंदर हो जाते। चले अच्छा ब्रेक ये जिस किस्म की अदालत थी वो वहाँ इसी किस्म की बातें हो सकती। ब्रेक आ गई है, मैं ब्रेक लेना चाह रहा हूँ। ठीक है।
वेलकम बैक नाज़रीन। दौरा सऊदी अरब की बात हमने करनी है। वली अहद सऊदी अरब आ रहे हैं पाकिस्तान के दौरे पर, लेकिन उससे पहले चूंकि राजा कमरुल इस्लाम से तशरीफ़ रखते हैं तो वाइंड अप कर लें वो अपनी बात, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा मज़ीद कुछ रह गया हो तो बयान कर लें। नहायत मुख्तसर अंदाज में, ये जो पैसे ज़ाया होने की बात हुई, कुल कोई तकरीबन 3 अरब रुपया कंपनी के अकाउंट में आया था और 5 तहसीलों में पानी मिल रहा है। लेकिन ये मेरा सवाल है कि अब पुलिस पे इतना खर्च किया जाता है और अमन व अमान अगर मैसर नहीं है तो उसका ये मतलब नहीं है कि ज़ाया हो गए। पूरे पंजाब का डिज़ाइन वर्क मुकम्मल था जब हुकूमत तब्दील हुई और 5 तहसीलों में पानी, और दूसरा आपने बुलाया, मैं हाज़िर हो गया। तो आप मेरा ख्याल है इस बात की गारंटी भी देंगे। वैसे तो मैं अपना शॉपर वो जो 3 जोड़ों में मैंने 8 महीने गुजारे वो लाहौर ही रख गया हूँ, मैं तैयार हूँ फिर भी आने के लिए, लेकिन काम आवे। तो इसकी गारंटी आप देंगे कि इस विजिट और इस गुफ्तगू के नतीजे में कुछ और नहीं मेरे साथ। चलिए, अब आपने कहा मैं गरीबुल वतन था, हम कोशिश करेंगे कि खाना जो है आपको पहुंचाते अगर ये गारंटी हो जाए तो मैं तैयार। आप एक सुनिए, जो दौरा है ना सऊदी अरब का, बड़ी अच्छा जी, इसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कुछ देर पहले आई सीनियर वुज़रा की, पहले सुन लिया था, फरमाइए। बड़े सीनियर कानूनदान है हमारे तारिक कमाल काजी साहब, वो क्या फरमाते हैं? मुझे मैसेज आया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से उनको मालूम हुआ है कि 300 लग्जरी गाड़ियां जो हैं वो हासिल की जा रही हैं इस दौरे के जो मेहमानान हैं उनके लिए, और प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है उसको खोल दिया गया है, वहाँ वो क़याम करेंगे। उन्होंने कहा ये जो फिर जो लग्जरी गाड़ियां नीलाम की गई थी और प्राइम मिनिस्टर हाउस को ताले लगाए गए थे, तो ये सिर्फ भैंसों को ही निकालना मकसूद था यहाँ से बेचारियों को, वही भैंसों के खिलाफ अलावा कई चीज़ें वापसी, यानी अब ये लग्जरी गाड़ियों की भी ज़रूरत थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में इस तरह के मकासद के लिए और कामों के लिए, और प्राइम मिनिस्टर हाउस की भी ज़रूरत थी और है, तो भैंसों का मुकदमा अब लड़ना चाहिए कि उन्हें क्यों निकाला। चल ठीक है। अच्छा, अब ये है कि शामुद कुरैशी साहब ये फरमाते हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो माजी के 2 अदवार हुकूमत गुस्से हैं उनमें जितनी टोटल इन्वेस्टमेंट दोनों हुकूमतों ने, दोनों टेन्योर्स ने सिक्योर की थी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान इंशाल्लाह वो उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है सिर्फ एक मुल्क यानी सऊदी अरब से हासिल कर लेगा। और उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो रीसेट हो चुके हैं, और जो पाकिस्तान तासुर ये था कि पाकिस्तान जो सफारती मुहाज पर कदर तन्हाई का शिकार था वो तासुर ज़ायल हो चुका है। जहाँ जाते हैं इज़्ज़त होती है, ताल्लुकात में गर्मजोशी है, इसीलिए मोहम्मद बिन सलमान साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। और फिर उन्होंने रज़ाक दाऊद साहब ने ये फरमाया वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो रिफाइनरी वाला मामला तो है लेकिन उसकी डिटेल अभी नहीं शेयर कर सकते। मैंग्रोव्स और जो मादनियात का शोबा जात हैं उसमें दिलचस्पी है सऊदी अरब को, ज़राअत में दिलचस्पी है, और 8 कम अज़ कम ऐसे मुआहदे हैं जिन पर दस्तखत हो सकते हैं उनके इस दौरे के दौरान। अल्लाह करे पाकिस्तान की मईशत जो है फले फूले। इस वक्त तक तो मामला ये है कि करंट अकाउंट का डेफिसिट भी बहुत बड़ा है और डोमेस्टिक उसके अंदर भी बड़ा खसारा है कि टैक्स रेवेन्यू कम हो गया है और हुकूमत बोरो कर रही है जनाब स्टेट बैंक से, और धड़ाधड़ नोट छापे जा रहे हैं, तो दोनों जगह बड़े होल हैं। अल्लाह करे कि किसी न किसी तरीके से प्लग हो जाए। ठीक, और ये अब इसके लिए कुछ काम करना होगा, कुछ करके दिखाना होगा। बिल्कुल ठीक है। चलें अब नाज़रीन, प्रोग्राम वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी अब अगले प्रोग्राम में, तब तक लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।